إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Juče jedna sestra iz Novi Pazar mene rekla da treba da pričamo za neke druge teme za koje obično ljudi nisu toliko svjesni kako mi tumačimo za neke stvari, za neke preskazanje. Mi znamo muslimani čekaju dolazak Isa alejhissalam i dolazak Imam Mahdi alejhissalam. Imamo nekoliko preskazanje i neki ovo veliki predznak za sudnji dan i koje očigledno ili jasno izgledaju, to su već ispunjene. I tada isto treba da pojavi Imam Mahdi i običani Mesija. Za neke stvari ovi muslimani, ovi hođe, oni uzimaju kao bukvalno i ne uzimaju poruku od ovih preskazanja. I onda vodi narodi sebe prema takvi stvari koja ako čovjek, običan čovjek, ako misli, ne može da bude jasno da li moguće je da tako dešava, nego izgleda kao su neke bajke, kao su neke priče. Danas ja ću pričati za pojava Jađuđ i Mađuđ i dolazak Dejjal. Zato što postoji mnogi takvi znakovi i možemo da pričamo za neke druge prilike, za nešto drugo, ali danas ja ću vama objasniti šta je časni Kur'an rekao i šta je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao o tome i šta to znači. To je najbitna stvar. Nije samo ovo riječ, nego treba da mi uzimamo poruku i shvatimo taj stvarnost. Časni Kur'an govori za Jađuđ i Mađuđ i časni Kur'an ne govori opšte za Dajjal. Inače bio rečeno da ovi Jađuđ i Mađuđ će pojaviti na isto vrijeme, Dajjal će doći na isto vrijeme i tada treba da pojavi. Ovo su kao neke stvari koje su protiv Božji plan i onda da odbija njihovu moć, ali da kao poništi njihovu moć, Allah će poslati običani Mesija alejhissalam. Časni Kur'an kaže, čak i kad se Jađuđ i Mađuđ otvore i oni budu žurili sa svake visine, znači oni će onda širiti od svake visine i kao valovi od more. I znači oni će u jednog vrijeme izgledati kao su drženi, kao ima neki barijer, kao postoji neki zid, ali poslije kada se otvore ovi barijere i ovi prepreke, onda ovi žurno oni će širiti u svijetu. I kaže odjednom će oči oni koji nisu vjerovali oko očinu ulijeti i oni će reći
teško nama, mi smo zaista prema ovom bili nemarni i bili smo silnici. I isto treba da pojavi Dajjal na ovo vrijeme. I kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Ali interesantno je da riječ Dajjal uopšte ne postoji u časnom Kuranu. Nema ni jednom bio rečeno za Dajjal. I razmislite o tome kako je moguće da jedna velika opasnost postoji za islam, a hadis kaže da će pojaviti Dajjal, da će dođete Dajjal, koja se govori kao Antichrist na engleskom. Pojem Dajjal znači nešto protiv hrišćanstva, ali taj Antichrist znači Isus. I Dajjal znači jedna pojava koja bude protiv hrišćanstva, ali koja hrišćanstvo? Hrišćanstvo od Isa alejhisselam. Isa alejhisselam, on vjerovao jedan Bog, on molio od Boga, on uopšte nema pojma za trojstva, on uopšte nema pojma kako ovi hrišćani sada su uzeli Isa alejhisselam kao Božji sin ili kao Bog. I zato ovo bio rečeno da Mesiha Dajjal, znači kao Mesija, ali koja bude kao Dajjal, kao protiv hrišćanstva. I sada mi vidimo to su već pojavio. I sadašnji hrišćanstvo, njihova načela, njihovo vjerovanje, svi su potpuno protiv učenja od Isusa. I onda tada treba da dođe običani Mesija koja treba da se bori protiv taj Dajjal. I ovo mi dobro znamo, Dajjal je već došao, Jađuđ Mađuđ već postoji, ali sad ću vam reći ko su ti ovi sile ili ko su ovi stvari, ali nisu kao naši muslimani, neki hođe koji su čak završili fakulteti, oni pričaju kako da će pojaviti neki čudovište, neki čudne životinje, neki kažu da oni živi ispod zemlje, ne može, još nisu otkrili kako može ovo, koliko duboko oni su kopali zemlja, izvadili ovo ulje, nafta i sve takve stvari, toliko duboko otišli, nisu našli neki takvi vrsti čudovišti kako hođe čekaju da je negdje robovi su duboko dole na zemlji i poslije oni će izaći. I stvari o tome. I onda kako mi čitamo da je Dajjal i Jađuđ Mađuđ će biti uništen, oni će dobiti kao Božje kazna. Ko dobi Božje kazna? Koji ima Osim ljudskog bića, Allah nije stvorio neka stvorenja koja je odgovoran prema Boga zbog Božje zakon, na primjer za šrijat. Ovo sve životinje koje je Allah stvorio, to su stvorili samo za pomoć za čovječanstvo. Osim čovjek, nema ni jedna bića koja je dužna da odgovori prema Boga zbog svog dijela. Naprimjer, ovo životinja, oni imaju neki način života, oni završi svoje razlog zašto Allah ni stvorio i oni su završeni. Samo čovjek je odgovoran. Ako ovi kako hođe misli da ima neko čudovište i onda da li taj čudovište ima neki upućeno prema njemu neki širijat, neki zakon, da oni treba da daju odgovor. Nemoj sada mene neko zove, zato sada ja držim govor. I to je taj stvar i osim čovjek nema neka druga vrsta života
koja je odgovoran i koja može da dobije kazna od Boga zato što nije radio neke stvari. Ovo riječ Jađuđ i Mađuđ i arapski jezik Jađuđ i Mađuđ su izvedeni iz riječ Ađić koja znači vatra. I ovdje ovo pojem govori to će biti takve nacije, takvi ljudi koja će koristi vatra za svog, da pokazuju svoju moć. I isto Biblija govori za taj pojem. Biblija govori u Ezkil 38. poglavlje od 1. do 3. ajet se kaže i dođe im riječ Jahvina, sine čovječi, okreni lice ko Gogu u zemlji Magogu i Gogu, Magogu to znači Jađuđ i Mađuđ i velikom kneskom Mešeka i Tubala ko porokuju protiv njega, reci ovoga ovako govori Jahve Gospod. Evo, me na to gože veliki kneže Meška i Tubala. Ja sam pročitao na drugom mjestu na urdu jezik taj dio od Biblija i tamo fino piše za taj mjesto za Gog kao Rusija i narod od Rusija. I znači ovdje je poruka Jađuđ i Mađuđ, to su dvije sile, ali to su ljudi, to su veliki moći. Jađuđ znači Rusija, Mađuđ znači ovi zapadni sile. Oni su kršćanske sile i Dajjal kada se kaže to isto, to je kršćanske nacije, ali ovi njihova religiozni dio, kao popovi i takve stvari. Tome bio rečeno Dajjal zato što oni su promenili skroz taj kršćanstvo koje je donio Isus, Isa a.s. I oni su zvali Dajjal, ali za isti ljudi njihova kao vojna moć, ali politička moć, ali ekonomska moć, to je bio nazvana kao Jađuđ i Mađuđ. I zato što oni su bili drženi, na primjer, do jedno vrijeme bila neka barijera, kao mi vidimo ovo Osmanski ovo carstvo. I oni su držili, kada se kaže ovdje zid isto može da bude kao metafor, znači muslimanske sile do jedno doba su držili ovo kao zid, nisu dozvolili ovi zapadni sile da napadaju protiv muslimana, ali da osvoju njihove države, kao dok Osmanski ovo carstvo Osmanlije, dok taj moć bio jač. Na primjer, kada imamo prvi svjetski rat i do tada i poslije oni su koristili zapad, kada se kaže, ali ni vodio Englezi, engleska vlada, oni su tada ponudili oružje, novac Arapima da bi oni podignu protiv Osmanlije i onda su stvorili mržnja prema njima da ovo vi ste Arapi, oni kao ovi Osmanlije, oni su ne Arapi, oni uopšte nemaju pravo da nadvladaju nad vama i tako su taj jedan zid bio srušen kada muslimani oni su
ostali protiv Osmanlije, ovi muslimani znači Arapi, i onda oni su na kraje i moraju da oni su oslabili zato što kada sjeli ovo Arapi, oni su podigli protiv svoje vlade i dobili su oružje od Engleza, dobili su novac i onda taj je zid bio srušen i onda Jađuđ, to je bio kao Mađuđ, oni su ušli prema muslimanima i nema bio više taj barijer, nema bio više taj zid. A na druge strane, muslimani su osvojili sto Španija i čak oni su stigli do Pariz blizo, ali taj zid isto bio srušen kada muslimani oni su oslabili, ali kada oni su bili kao izdajnik i onda taj zid isto bio srušen. Ovo ja pričam kao metafor. Ali bila neka druga fizički zidovi, kao mi čitamo časni Kuran, surat Kahf govori za Zulkarnain, da Zulkarnain pomagao neki narod, onda mi znamo da postoji kineski zid i bio jedna doba kada ovi zid, materijalni zid, fizički zid, kada spasio neki narod. Ali do tada kada oni su ratovali sa rukom ili takvi oružjama i da tada nisu bili avioni, raketi za takvi to stvari i sada na ovo doba koja je doba je Jađuđ i Mađuđ, onda ovi ovakvi vrsti zidovi ako su fizički postoji, opšte kao ne postoji. To ne vrijedi, ne može da spasi. Kako može da spasi jedan zid, a koliko visoko oni bi napravili? Koliko? 300 metara ili više, ili koliko? Opet ne može, raket može da prođe. I zato ovo treba, su takvi uzvišeni ovi preskazanje, da ako mi shvatimo i onda uzimamo poruka, onda nama bude toliko jasnije koliko naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio mudar, koliko Allah njemu dao za tada on pričao za takve stvari. Na primjer, bio rečeno u hadisima da Jađuđ, Mađuđ, oni će baciti strijele prema nebu. A šta to znači? Da li vi ne vidite svaki dan da idu raketi, ovi sada oni su napravili kao ruže, sve ovi krenu od vatra. I to je riječ Jađuđ, Mađuđ se kaže da ovi nacije oni će koristiti vatra. Običani Mesija al-Islam fino tumači, on kaže Jađuđ i Mađuđ su nacije koje su učitelji svih ostalih nacija u korištenju vatre, koje je napravio avioni, ovi vozovi, brodovi, tenkovi, sve stvari, sve bacaju vatre i svi krenu od vatre. Običani Mesija al-Islam kaže Jađuđ i Mađuđ su nacije, nisu životinje, ovi su ljudi koji su učitelji svi ostali nacije u korištenju vatre. Oni su umeteli ovog zanata. Njihova imena ističe da će se njihovi brodovi, vozovi i druge mašine kretati sa vatrom i da će oni svoje ratovi voditi pomoću vatre. Oni će nadmašiti sve druge narode na zemlji u ovom zanatu korištenje vatre i služenje vatrom. Vidite, oni su osvojili, kao sam Englezi su osvojili isto Indija, jedan, možda da kažemo ta je Mugalska imperija, ovo bio isto jedna vrsta kao jedan zid. To Indija nije bio neka islamska država, tamo su živjeli muslimani
većina su bili Hindu, ali opet muslimani su tada živjeli mirno dok su bili muslimani dok su muslimani su vladali. Ali poslije Englezi su tamo ušli i taj je zid isto bio porušen. Ovo zid od Osmanlije, to je bio porušen, muslimani su oslabili zato što ovi Jađuđ, Mađuđ, oni su bili jači. I onda on dalje kaže, zbog ovoga su oni nazvani Jađuđ i Mađuđ. Očito je zato da su to oni evropski narodi koji su u nauci upotrebe vatre tako vješti upočeni i istaknuti da u tome ne trebaju dalje objašnjenja. Koliko je jasno sada objašnjenje kako je on dao. Da se vidi ovo koje su Jađuđ i Mađuđ. Oni su isti ti Evropljani na koji se odnose izraz Gog i Magog, znači Jađuđ i Mađuđ. U starim skriptama datim izraelskim poslanicima u njima je čak spomenuto ime Moskve. U Bibliji isto koristi ime Moskve za ovo izraz za Đuđ i onda ovi druge sile kao Mađuđ, koja je bila glavni grad stare Rusije, sada isto je to glavni grad. Bilo je određeno da će se obećani Mesija pojaviti u doba Goga i Magoga. Ovo Ruhani Hazain, tom 14, Jamusula, to je njegova knjiga, strana 424. Vidite, koliko jasno obećani Mesija a.s. nama dao tumačenje za ovo. Sada da vidimo, pošto ovih dana ja pričam nešto kratko, do pola sat, ako ja sada čitam, počinemo da pričam za Dajjal i čitam ovo svi hadisi, takvi svi, onda to treba puno vrijeme. Ali kratko, jasno, da ja vas kažem, ovo treba da nama bude jasno. Da li je moguće da postoji opasnost od Dajjala i časni Kur'an ne govori o tome? Ne može. I zato kada mi čitamo hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio kada pojavi Dajjal i kako može da mi spasimo od njegove smutnje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pročitate surat Kahf, par ajet od početak i par ajet na kraju od sura. I kada mi čitamo surat Kahf, onda vidimo šta je poruka. Šta je ovdje Allah kaže? Šta je velika smutnija? I ovdje časni Kur'an govori, taj smutnija je ovo što sam prije već rekao, pogrešno vjerovanje za kršćanstvo, što oni su uzeli Isa kao Božji sin. To znači, ne može da poslanik kaže bolest je Dajjal, a dadne lijek nešto drugo. On dao taj lijek koja tačno pogodi za taj bolest. I to je taj bolest što oni su uzeli Isa a.s. kao Božji sin. Allah kaže, Alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah kaže, sva hvala pripada Allahu koji je objavio knjigu svome robu i nije ostavio neke iskrivljene u njoj. Ova knjiga je sada završena. Šta dalje on kaže? Koja je istinita i vodi ispravnom, da on upozori u žestokoj kazni od njega i da dadne radosne vijesti vernicima koji čine dobro djela, da je za njih lijepa nagrada određena. U tome će oni zauvijek boraviti i da opozori one i da
upozorione koji govore Allah je sebe uzio sina, oni nemaju znanja u tome, a nisu imali ni njihovi očevi. Velika je riječ koja izlazi iz njihovih usta. Oni ne govore ništa nego laž. Pa zar ćeš ti zbog njih sebe tugom ubiti, ako oni u ovaj govor neće da veruju? Vidite, to je taj poruka. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže treba da učite surat Kahf u početak i isto na kraje. I sada ovdje toliko je jasno da je časni Kur'an govori za kršćanstvo. I na drugom mjestu, na kraju surat Kahf, Allah kaže أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dalje Allah kaže, zar nevjernici misle da mogu uzimate robove moje kao zaštitnike umjesto mene? Ovdje Allah kaže afa hasib allazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Ibadi ovdje znači Božji robovi, da oni uzmi umjesto Allah. Šta je to znači? Ovo ovdje znači to je svetaca koji postoji kod kršćanstva. Koliko to nije, možda mi ne možemo da brojimo, nekoliko hiljada svetaca postoji kod njih. Jer Allah kaže, oni su nevjernici, misle da mogu uzimati robove moje kao zaštitnik umjesto Allah. Prvo oni su napravili Isa kao Bog ili Božji sin i onda svetac su uzeli kao umjesto Boga i zaštitnik umjesto mene. Allah kaže, mi smo zaista pripremili Jahannam kao doček za nevjernike. Reci, hoćete li da vam mi kažemo u onima koji su najveći gubitnici što se tiče njihovi dijela? Da li je sada slušate pažljivo? Čije je trud izgubljen u životu ovog svijeta? Vidite, ovi zapadni sile samo trudi za ovog svijeta. Da bi koja nacija bi postigla najvisoko. Onda Allah kaže, a oni misle da su pokazali završeno čudo vještinom koju su postigli. Ovo što oni su napravili velike fabrike, šta, kako da kažemo, nema šta nema. Oni su napravili toliko stvari i misli kao oni su sada gospodar za ovog svijeta. Onda Allah kaže, ovo su ti koji su poricali ajete gospodara svoga i susret sa njim, zato su njihova dijela propala i na sudnim danu mi im nećemo dati nikakve važnosti. To su sada poruka časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni Kur'an kaže, časni poslanik ne priča od sebe on ne priča. Šta god on priča, to on primi objava. I ovo, on kada je govorio, kada pojavi Dajjal i treba da spasite sebe, onda čitate surat Kahf i to govori protiv kršćanstva. Zato činjenica je da sva predskazanja vezana za budućnost uvijek sadrže neku poruku o sebi. Oni ljudi koji su nadareni mudrošću, koji znaju načine predskazanja, ne slijede samo riječi, oni pokušavaju da razumiju i shvate poruku i da po tome prepoznaju osobu.
dok ljudi koji veruju samo doslovne riječi i ne pokušavaju da shvate poruku koju nose, nikada neće doživjeti njeno ispunjenje. Oni će čekati i čekati. Mi muslimani, mi prije nas ovo primjer od Jevrije. Jevrije su čekali za dolazak njihova Mesija. Mi verujemo taj Mesija je već pojavio prije 2000 godine i završio svoj misao. Pošto Jevrije su držili svoje preskazanje doslovno. Ja prije jednom vama sam dao primjer. Ja sam sreo jednom Jevrije, ja sam pitao, on kaže, mi čekamo dolazak Mesija. Zato što oni nisu shvatili poruka. I možda oni nisu imali prethodni primjer, ali naša braća muslimana, oni imaju primjer, ali oni opet slijepo slijedi na isti način kako su Jevrije ponašali prema Božjim predskazanjima. I onda oni čekaju, prođe jedna generacija, onda druga generacija, ali uvijek iste bajke, uvijek iste priče. Naš Bog je mudar. Njegove riječi su pun mudrost. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mudar. On ne može da nešto priča kao ovi naši muslimani, oni pričaju kao bajke. I zato treba da razmislite u tome da ovi Jađuđ, Mađuđ već pojavio. Oni su pokazali svoje sila. Oni su osvojili u svijetu. Da li može sada jedna država da radi protiv Amerika ili Rusija? Ne može. Ako oni obaje spoju zajedno, oni možda da sruši cijeli svijet, koliko su napravili atomske bombe ili takve to stvari. U svijetu nije nikad postajala takva vrsta čuda ili takvi vrsti moć kako ovi veliki nacije oni imaju. I ovo, kao sam rekao, Jađuđ i Mađuđ je njihova vojna moć, politička moć, ekonomska moć, a Dajjal je slika kao religiozna slika. Na primjer, tada kada su oni osvojili ovo treći svijet, muslimanske države, prvo bio politička sila, ekonomska sila, ali na prvo vojna sila ili poslije dolazi sila od hrišćanstvo, njihova poruka, njihova religija. I to idu skupa. Jađuđ, Mađuđ i Dajjal svi radi zajedno. I šta treba da mi radimo? Da li mi treba da pomažemo običani Mesija koja treba da bori protiv Dajjala ili ne? To je sada pitanje. I žalosno naša braća muslimani, oni nisu svjesni, oni to ne vidi. Oni ne krenu. I kako možemo da mi pomažemo običani Mesija ako mi slijedimo za njega učini, ako mi njega prihvatimo? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on govorio u knjizi Muslim, zbirka Muslim, on kaže taj Dajjal i ovi sile će biti toliko moćne da Allah nije stvorio čovjeka koja može da ni uništi sa silom. I kaže, običani Mesija, taj Mesija koja treba da dođe, on će moliti. I njegova zajednica će moliti. I kroz molitva Allah će oslabiti, Allah će poništiti ovi velike sile. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao, ko može da sada bori protiv ove sile sa puškama. I to je sada oružje, kao juče sam govorio, dova je najvelika oružje koje Allah nama dao. I to treba da mi koristimo. I neka Allah nama dadne razum, da mi shvatimo da ovi preskazanje nemoj da uzimate kao bajke,
Na primjer, ljudi kažu to će biti neki čudovište koji imaju velike uši, velike ruke i taj životinja će imati vijesti od daleko mjesto. Da li to ne vidi svaki dan? Ovi velike sile, njihove tajne agencije, ali ovo što sada su stvorili sve nove metode da pošalju vijesti od jednog mjesta na drugo mjesto, ovo brzina poruka, televizija i ovo sve to stvari što oni donesi vijesti od daleko mjesto, oni su poslali kamere na svemir i sada primaju poruke od svemira. Sada oni znaju šta će dešavati, oni znaju kako će biti vrijeme i kada će padati kiša, kako će biti oluja i za takve to stvari. Ova sve vijesti oni dobijaju od daleko mjesto kroz svoje stvorene mašinama, takvim stvarima i ako bi rečeno za uši i sada naši hođe su uzeli kao doslovno, sada treba da bude neka velika uši, bude nekoliko metara, to subhanallah. Kako vi tumačite, kako vi shvatite za ovo poruka i od ovog čovjeka koji je bio najmudar u širom svijetu. I kada je bio rečeno da oni će bacati strijele prema nebu i sada hođe bi uzeli kao ovo strijela, obična strijela. Zašto Allah vama dao razum? Molim te. Što ne koristite? Što ne vidite? I to je taj stvar, ako čovjek priča za svaki znak, za svaki stvar, onda možda treba mnogo vrijeme da pričamo, ali inšallah ja mislim, mene izgleda da je potreba da pričamo da je ovo veliki predznak koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će pojaviti pred sudnjeg dana. I treba da pričamo u tome malo za neki drugi znakovi, da neko ne kaže, na primjer, da kaže ovo ste dali objašnjenje, ali postoji neki drugi stvari, tamo ima drugi tumačenje, ali postoji sve tumačenje, ali samo treba da čovjek ima zdrav razum. Ako je zdrav razum, onda nema problema, ne može da čovjek pogreši. Ali kada čovjek slijepo prihvati za neke stvari koje opšte ne postoji i žalosno, ovi učeni ljudi, oni slijepo slijedi kako hođe pričaju, oni neće da misli o tome šta to znači, da li postoji neka životinja ispod zemlje, koliko su kopali, oni izvadili sve stvari, nisu našli ništa. I onda gdje su to, nisu ovo našli, ali stvari u tome sve postoji. Preskazanje, Božje preskazanje su već ispunili, preskazanje od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem su ispunili i samo treba da mi sada mislimo o tome i da shvatimo, neka Allah nama dadne ovo razum i ko su već shvatili, neka ni bude to jasno. Alhamdulillah, mi smo shvatili, mi smo prihvatili ovo poruka i onda oni treba da stoji sa običanim Mesija al-Islam koji je Allah poslao. Do sljedeći put, inšallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.